अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए। हुकूमत पाकिस्तान ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। आपको ये भी बताते चलें कि फील्ड मार्शल का ओहदा दर हकीकत होता क्या है। नाज़रीन, फील्ड मार्शल एक एजाज़ी ओहदा होता है जो उस जर्नल को दिया जाता है जिसने मुल्क के लिए गैर मामूली खिदमात सर अंजाम दी हों, कोई गैर मामूली काम किया हो, जैसे कि जंग जीतना। एजाज मिलने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ कि ये एजाज़ किसी को मिला। इससे पहले जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल बनने का एजाज़ हासिल है। इसके साथ साथ वफाकी काबीना की जानिब से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने पर भी मुतफ़िका फैसला किया गया है। पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे कि पूरी दुनिया ये देख रही है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अफवाज के लिए कितने बड़े एजाज़ की ये बात है। आज की दूसरी स्टोरी में सिफारतकारी की बात करेंगे जिसमें पाकिस्तान हमें फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है लेकिन भारत बैक फुट पर है। लेकिन भारतीय सिफारती वफ्द इख्तलाफात का शिकार भी नजर आ रहा है। इन इख्तलाफात के साथ क्या भारत सिफारती महाज में कामयाबी हासिल कर सकेगा? सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे मजलूम फ़लस्तीनियों की। गज़ा में फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं लेकिन दुनिया ये तमाशा देख रही है। बेहिसी की इंतहा हो चुकी है। आखिर ये बेहिसी कब छोड़ेगी दुनिया? पैनल के साथ डिस्कस कर लेंगे। नाज़रीन, आज की डिस्कशन के लिए पैनल का मैं आपसे करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। नसीर वागर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इसके साथ साथ इसार राना साहब भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे। आदिल साहब, हमने देखा कि वफाकी काबीना की जानिब से बड़ा एक अहम फैसला किया गया और हम पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरह से जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया है। बड़े एजाज़ की बात है। क्या कहेंगे आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अफवाज के लिए कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है, कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है? देखिए, ये जो फ़ौज का मोराल है उस यकीनी तौर पे इससे बुलंद हुआ है और हुकूमत ने ऐलान भी किया है कि एजाज़ात देने हैं। लेकिन हम अभी आज से कुछ अर्सा पहले देखें तो फ़ौज के अंदर जिस किस्म के मामलात फ़ौज के साथ थे या जिस किस्म की ट्रोलिंग फ़ौज के ख़िलाफ़ की जा रही थी एक पॉलिटिकल जमात की तरफ से, और फिर हमने देखा कि जब आसिम मुनीर ने क़यादत संभाली, उनकी क़यादत उनको आर्मी चीफ़ के हवाले से जितनी रुकावटों को सामना पड़ा, लेकिन जब वक्त आया उन्होंने बहुत कुछ साबित किया। उन्होंने साबित किया कि वो एक बेहतरीन सपा सलार है। वो अपने से बड़े दुश्मन को बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए जो है वो शिकस्त दे सकते हैं। ये बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है मैसेजिंग है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, उनको जो फील्ड मार्शल का जो उनको ओहदा दिया गया। एक तो ये कि 5 स्टार जनरल है और ये इस वक्त सीनियर तरीन जनरल जो है वो फ़ौज के अंदर होंगे और इसमें जो अभी आने वाले दिन में पता चलेगा कि क्या उनके 5 स्टार बनने के बाद फ़ौज के अंदर कोई इंटरनल तब्दीली भी आएगी, क्योंकि जो जॉइंट चीफ़ हैं वो 4 स्टार है जो तमाम फोर्सेस को जो हेड करते हैं। अब 5 स्टार जनरल की मौजूदगी में अब आगे स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी वक्त बताएगा। दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि क्लैरिटी जो मुल्क के अंदर दी गई है, ज़ाहिर सी बात है उन पॉलिटिकल फोर्सेस को दी गई है जो इस हवाले से बहुत सारे जिनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, और एक्सटर्नली ख़ासकर भारत को और दीगर मुल्क जो पाकिस्तान की तरफ जो है वो उनकी मैली आंख से देख रहे थे। अफगानिस्तान के हवाले से जो हमारी पॉलिसी है, जो भारत के हवाले से हमारी बिल्कुल ऐसे ही यकीनन अंदरूनी और बैरूनी जो हमारे दुश्मन थे उन्हें कारी ज़रब लगी है। वाक़ई साहब, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? इस फैसले के असरात क्या मुरतब होने वाले हैं अफवाज को लेकर, पूरी दुनिया को लेकर और हमारे मुल्क पाकिस्तान को लेकर? देखिए, फील्ड मार्शल का ओहदा अगरचे है तो सेरेमोनियल, लेकिन ये बहुत बड़ा एक एजाज़ है। आर्मी में, मुसल्लह अफवाज में और पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है। आम लोगों को ये ओहदा नहीं दिया जाता, ना ही आम खिदमात के दौर पर कभी ये ओहदा दिया गया है। ज़ाहिर है बेहतरीन जंगी हिकमत अमली अपनी आवाम के लिए, अपनी फ़ौज के लिए, और ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह तीनों मुसल्लह अफवाज को आपस में यकजा करके इस जंग में बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए भारत के दांत खट्टे किए हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लोहा मनवाया है,
یہ یقیناً ان کا حق بنتا تھا کہ انہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا جاتا. اب یہ جو لفظ ہے نا فیلڈ مارشل، اگر ہم دیکھیں نا تاریخ، جو یورپین تاریخ میں مارشل کا لفظ ہارسز کو مینج کرنے والے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی گھوڑوں کو مینج کرنا، اور اس وقت اس کا بڑا رتبہ ہوتا تھا. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارشل، فیلڈ مارشل، یعنی وہ تمام فیلڈز، وہ تمام افواج، ان کو مینج کرنا وہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ جنگ جیتنا آسان نہیں تھا. میں یہاں ایک بڑی اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل ایوب کا تو ذکر بار بار آ رہا ہے کہ ان کے بعد یہ دوسری بار عہدہ ملا ہے، لیکن جنرل ایوب نے یہ عہدہ خود لیا تھا. اس وقت ملک کے اندر ڈیموکریسی نہیں تھی، جمہوریت نہیں تھی، کسی کابینہ نے ان کو عہدہ اس طرح نہیں دیا تھا. چلیے یہی سوال عادل صاحب کے سامنے رکھیں. عادل صاحب، دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ملک میں یہ اعزاز کسی کو ملا ہے، لیکن جس طرح سے واگا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ یہ عہدہ خود لیا گیا تھا، لیکن اس بار اعلیٰ خدمات پر یہ عہدہ دیا گیا ہے. کیا فرق ہے اس بار میں اور اس بار میں؟ دیکھیے، اس وقت پولیٹیکل کرائسس بھی، یہ جو بہت سارے ایسے حالات ہیں اس میں تھا. 65 کی جنگ ہم نے دیکھی، اس سے پہلے یہ چونکہ وہ فیلڈ مارشل کا ایوب خان جو ہے وہ عہدہ لے چکے تھے. اس وقت حالات جو ہیں وہ قطعی طور پر مختلف ہیں. اس وقت بھارت کی جو جنگی پوزیشن ہے وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن اس وقت بھارت ایک وسائل کے حوالے سے ایک بہترین جنگی وسائل بھی رکھتا ہے، ایک بڑی فوج بھی رکھتا ہے. لیکن اس جنگ میں، اور ہم جو اکثر جو حکومت کی طرف سے بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 71 کی جنگ کا بدلہ لے لیا، تو بالکل صحیح بات ہے کہ 71 کی جنگ کا بدلہ جو ہے وہ بھارت سے لیا گیا ہے کہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود وہ جو خطے میں حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امریکہ یا دیگر طاقتیں جو ہیں اس کو سپورٹ کرے گی تو وہ اس کی یہاں پر اجارہ داری جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. تو وہ پاکستان کے مسلح افواج نے، سپہ سالار کی بہترین قیادت نے جو ہے وہ خاک میں ملا دی. تو عادل صاحب، یہ کہنا تو غلط نہیں ہوگا کہ بھارت کے لیے خبر جو ہے بڑی پریشانی کا باعث ہے اور بھارت میں تو سوگ کا سما ہوگا. بالکل، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک تو بالکل واضح پیغام ہے کہ جو پالیسی ہیں اس کا تسلسل ہے. انڈیا کے حوالے سے جو ہم نے عاصم منیر کا جو ایک اسٹیٹمنٹ سنا تھا جو انہوں نے کنونشن سینٹر میں دیا تھا اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے، وہ اس میں بڑی کلیئرٹی تھی کہ وہ بھارت کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں. ان کی جو انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس تھیں ان کے حوالے سے جو ان کی پالیسی تھی، جو انہوں نے بلوچستان میں BLA کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ چند ہزار مسلح لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے بلوچستان کو نہیں چھین سکتے. یہ ایک چین کے لیے بڑا ایک میسج جو ہے جو چائنا کے لیے، جس کا بہت سارے سٹیٹس پاکستان کے اندر ہے جن کو ضرورت تھی کہ ایک تسلسل ہو پاکستان کا. اور پاکستان میں ہمیشہ سے ایک چیز رہی ہے کہ یہاں پہ پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوتا. تو اب جنرل عاصم منیر اس ملک کے جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہیں اور ان کی جو پالیسیز ہیں اسی نے آگے کنٹینیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا واگا صاحب کہ ہمارے جو پائلٹس تھے انہیں کنگ آف دی اسکائی کہا گیا. اسی تناظر میں جو ان کو لیڈ کر رہے تھے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، ان کی مدت ملازمت میں پوری ہونے کے بعد اس میں بھی توسیع کر دی گئی ہے. کیا یہ بھی آپ کو پالیسی کا تسلسل نظر آتا ہے؟ جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے آپریشن بنیان المرصوص کو لے کر پروسیڈ کیا، یہ اسی کا ہی ریوارڈ ہے؟ ہی ڈیزروس. میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ان کا حق ہے جو ان کو ملا ہے. پاکستان کی جو فضائیہ ہے اس کو اس طرح جمع مردی کے ساتھ اور پوری ایک بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ اینڈ ٹارگٹس کے اوپر ہٹ کرنا، اس میں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ ایئر چیف ہیں جو اس وقت خود، ویسے تو عام طور پر تمام ایئر چیف بذات خود ہی ہوتے ہیں، لیکن اس پوری لڑائی، اس پوری جنگ کو انہوں نے خود مانیٹر کیا اور ایک ایک حکم انہوں نے خود دیا ہے. سب لوگ ان کے ساتھ لائن پر تھے. میں یہاں ایک بات اہم کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم بار بار فیلڈ مارشل کا ذکر کر رہے ہیں. یقین جانیں کہ یہ جو ابھی جنگ جیتی ہے پاکستان کی افواج نے اور پوری پاکستان کی قوم نے،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ہمارے فوجی کو یہ عہدہ ملا ہے، ہر عوام کے ہر بندے کو یہ عہدہ ملا ہے، پوری پاکستانی قوم نے مل کر بھارت کا مقابلہ کیا ہے، اور جنرل عاصم منیر نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا یہ عہدہ اپنی تمام مسلح افواج کے نام کرتا ہوں، عوام کے نام کرتا ہوں اور پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ تو ان حالات میں ظاہر ہے۔ اچھا واقع صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران بھی جو پاکستانی فوج کی کارکردگی تھی پوری دنیا نے اس کو دیکھا اور ہمارا جو امیج ہے وہ بہت بہتر ہوا۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سچائی تھی وہ دنیا کے سامنے آئی، اور اب یہ اعزازات ملنا دنیا کو کیا میسج دیا ہے؟ خاص طور پر بھارت کو جو اس کا جسے کہتے ہیں نا سینے پہ مونگ ڈلنا، یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے، اس بات نے بھارتی عوام میں وہ بات پیدا کر دی ہے، ان کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ پاکستان نے کس طرح یہ جنگ جیتی ہے۔ وہ جو تھوڑا بہت وہاں کے مقامی لوگ اور وہاں کی حکومت اور مودی کے جو ساتھی بتا رہے ہیں، غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، آج وہ بالکل کلیئرٹی ہو گئی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ جس قوم نے، جس ملک نے اور جس کابینہ نے، جس حکومت نے، جس میں صدر پاکستان شامل ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان شامل ہے، انہوں نے اپنے دل سے، اپنی مرضی سے میرٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دے کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ جنگ این میرٹ پہ لڑی گئی، اور واقعی جو بھارت ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہوا اور جنگ پاکستان نے جیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہر ٹرمز پہ یہ جنگ جیتی گئی ہے۔ اسار رانا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ اسار صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وفاقی کابینہ کی جانب سے جو اعلیٰ کارکردگی پر سپہ سالار کو اعزاز دیا گیا ہے، فیلڈ مارشل کا عہدہ انہیں دے دیا گیا ہے، کس طرح سے آپ اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں؟ اسار صاحب، اسار صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ عادل صاحب، اب بھارت کو تو ہم نے یہ میسج دے دیا ہے، اب ہماری پالیسیز بھی آگے کنٹینیو ہوں گی۔ یہ فیصلہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری معیشت کے لیے، ہمارے انٹرنل جو پروسیجرز ہیں ان کے لیے کتنا سود مند آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال تھی، جو جنرل عاصم منیر کے سے پہلے سے 2018 کے بعد سے ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل جو ہے وہ تنزلی کا شکار تھی۔ عاصم منیر صاحب نے جو ہے ایک بہت بڑی ایفرٹ کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے۔ اب جو دوست ممالک تھے ان کے ساتھ رابطوں کو جو ہے وہ زیادہ مضبوط کیا۔ یہ جو آپ عرب ممالک دیکھ لیں جو جن کا رول ہے پاکستان کی اکانومی کے اندر، سعودی عرب ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، ان کے ساتھ جو ریزرویشن تھیں یا جو بھی مسائل تھے ان کو دور کروایا گیا، اور پاکستان میں ایک انویسٹرز کے لیے جو ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس کے اندر پوری دنیا سے لوگ آئے اور منرلز کے اندر انویسٹمنٹ کی بات ہوئی۔ اس طرح کے اور بہت سارے جو ہم نے دیکھے جو ایونٹس ہوئے ہیں، یہاں پہ ایس سی او ہوا اور بہت ساری سفارتی ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اور پھر جب یہ بھارت اور پاکستان کا جو کرائسس تھا، جو پاکستان اور جو حکومت پاکستان ہے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے یکسوئی کے ساتھ یعنی کہ ایک پیج پہ ہوتے ہوئے جس طرح سے سفارتی محاذ کے اوپر جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے گئے، 60 سے زیادہ ممالک کے ساتھ پاکستان نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے سفارتی محاذ کے اوپر، تو بہت سارا ایک کنٹینیوٹی ہے جو عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد سے چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف گئی ہیں۔ اب ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے، ساری دنیا جو ہے اب اس کی تعریف کر رہی ہے کہ بہترین پالیسیز جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لائی جا رہی ہیں۔ ایک انٹرنیشنل جریدے نے تو اس کو معجزہ جو قرار دیا ہے۔ اور پھر جو ہماری دہشت گردی کے حوالے سے دیکھیں، افغانستان کے لیے ہم نے 4 دہائیاں جو ہے ہم نے ان کی میزبانی کی، لیکن اس کے باوجود اس وقت جو افغانستان کا کردار ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ غیر مناسب ہے۔ اس جنگ کے اندر صرف 2 ملک تھے جو انڈیا کے ساتھ کھڑے تھے، ان میں سے ایک افغانستان تھا اور ایک اسرائیل تھا۔ تو پاکستان یہ کہنا عادل صاحب غلط نہیں ہوگا کہ اس جنگ نے بہت سے چہرے بے نقاب کر دیے ہیں۔ ہم نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھ لیا، ہم نے اپنے منافقوں کو بھی دیکھ لیا، ہم نے دشمنوں کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اسار رانا صاحب، آپ تک آواز آ رہی ہے؟
जी आ रही है। इसार साहब, शामिल गुफ्तगू आपको करते हैं और वेलकम कहते हैं आपको शो में। दलेराना क़यादत पर हमारे सिपा सालार उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया गया है, तरक्की दे दी गई है। इस फैसले को किस तरह से आप रीड कर रहे हैं? क्या मैसेज हमने दिया है भारत को, पूरी दुनिया को क्या मैसेज गया है इस फैसले से? देखिए, काबीना का नुक्ता नज़र है और वो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उनमें जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं सिपा सालार आज़म, उनका रोल बड़ा कलीदी है। तो उनको एक एजाज़ दिया गया है और बहरहाल ये एजाज़ उन्हें मिला है जो हमने भारत को शिकस्त दी है, उस पर पूरी कौम ज़ाहिर है उसका सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। और बतौर मुसलमान इस आलम इस्लाम को एक अरसे बाद एक फ़तह जो है वो नसीब हुई है, तो उसके क्रेडिट में हमने आर्मी चीफ साहब को ये एजाज़ दिया है। ये बड़े उनके लिए फ़ख्र की बात है और मेरा ख्याल है कि आगे जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उसमें आर्मी चीफ साहब का जो किरदार है वो मज़ीद बढ़ गया है। हमने देखा है सर साहब कि जब आसिम साहब की, जनरल आसिम मुनीर साहब की तकर्री हो रही थी तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज रहीं, एक जमात की खासी रिजर्वेशंस थी, लेकिन अब हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा ने आज इस फैसले का खैर मकदम किया है और मुबारकबाद भी दिया उन्होंने। नहीं, पीटीआई तो पिछले काफ़ी अरसे से जो है एक वतन परस्त जमात का रुख किरदार अदा कर रही है। इमरान खान ने जेल से जो ट्वीट्स किए हैं वो तारीखी अहमियत के हैं और पीटीआई के सोशल वर्कर्स ने, सोशल मीडिया पे जो काम करने वाले हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भारत के नैरेटिव का जिस तरह बेड़ा गर्क किया है वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ कि आज भी इमरान खान ने जो बैरिस्टर गौहर के जरिए गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने पाक फौज की तारीफ की है, तो ये बड़ा एक अच्छा हेल्दी साइन है पाकिस्तान को। अगर आप ये हेल्दी साइन भी है और हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए, मौशी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों का एस्टेब्लिशमेंट का एक पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इट्स वेरी गुड अगर वो जमात जिनको रिजर्वेशन थी वो भी इस फैसले की तायद कर रही है, तारीफ़ कर रही है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी के तनाजुर में सिफारतकारी पे बात करेंगे। भारत हमें लग रहा है कि कुछ परेशानी का शिकार है, पाकिस्तान किस तरह की सिफारतकारी कर रहा है, इस पे डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जवाब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से दिया और क्या खूब जवाब दिया कि भारत को चारों शानी चित कर दिया और भारत को नाकामी का और शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद अब भारत अब कोशिश कर रहा है मजबूत सिफारतकारी की, लेकिन हमें भारत इसमें भी बैकफुट पे नज़र आ रहा है और पाकिस्तान फ्रंट फुट पे नज़र आ रहा है। भारत क्यों बैकफुट पे नज़र आ रहा है? क्योंकि भारत का जो सिफारती वफ्द है उसके अंदर भी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं और आपस में ही दस्तो गिरेबा वो वफ्द नज़र आ रहा है। इस सिचुएशन में आदिल साहब, जब ये वफ्द खुद ही इख्तलाफात का शिकार है, उन्हें गिले शिकवे हैं, कहा जा रहा है कि वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी नहीं हो रही, फिर इस वफ्द को जो लीड कर रहा है उस पर भी सवालिया निशान है। इस तरह इस सूरत हाल में क्या सिफारती महाज पर भारत कामयाब हो पाएगा? देखिए, मुमकिन नहीं है ना, यानी कि कांग्रेस जो है वो ऑलरेडी इस सारे मामले के ऊपर अपनी रिजर्वेशन का इजहार कर रही है और आपने कांग्रेस के नुमाइंदे को जो है इस वक्त की निगरान बना दिया है, तो इसमें तो इसी तरह की सूरत हाल पैदा होगी। तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो तो पहले ही भारत के उसमें जो वफ्द है उस पर मौजूद है, लेकिन आप पाकिस्तान की तरफ देखें ही यहाँ पर जो बेहतरीन सफारतकारी का जो तजर्बा रखते हैं उनको सेलेक्ट किया गया है। उनको आज ब्रीफिंग भी फ़ॉरेन ऑफिस में दी जा रही है, जिसमें बिलावल भुट्टो जो एक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं और उन्होंने अपने दौर के अंदर बेहतरीन सफारतकारी की है। उसके बाद शरी रहमान है, उनका भी अमेरिका में चूँकि वो सफ़ीर रही हैं। फिर जिलानी साहब हैं, वो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो एक अच्छी एक्सपीरियंस टीम जो है वो उन्होंने सेलेक्ट किया है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत चूँकि इस वक्त दबाव का शिकार है, वो अंदरूनी भी दबाव है, वह बैरूनी भी दबाव है कि वो जो उसने जो झूठा एक प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जारियत की एक कोशिश की थी उसको इंटरनेशनली जो है उसमें उसको नाकामी हुई है। तो पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है कि जो पहलगाम वाक़े पे जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उस पे पाकिस्तान को जो है वो कायम रहना चाहिए, उस पे तमाम मुल्कों को भी कायल करना चाहिए कि जो भारत ने इल्ज़ाम लगाया था
उसकी गैर जानबदाराना जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो भारत के दहशतगर्दी के सबूत है, जो हम बलूचिस्तान के अंदर हम देखते हैं, जो उनकी प्रॉक्सी है BLA है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, जाफर एक्सप्रेस समेत कितने वाक़यात हैं भारत बलूचिस्तान के अंदर जिसमें भारत मुलव्वस है। और फिर अफगानिस्तान से जिस तरह से जो खारजी हैं उनके पीछे जो भारत का हाथ है, तो ये डोजियस तमाम ममालिक को देने चाहिए जिसमें भारत की जो दहशतगर्दी के मामला हैं उसको उजागर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में ठीक है आदिल साहब, तीसरी चीज़ हमसे दोबारा आपसे पूछेंगे। वाक़ई साहब, हम देख रहे हैं कि अगर हम भारतीय सिफारती वफ़द की बात करें तो शशि थरूर जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं, कांग्रेसी रहनुमा हैं, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी उन पे सवाल उठा रही है क्योंकि उन्होंने तारीफ़ की थी मोदी की भी और जो ऑपरेशन सिंदूर था उसकी भी तारीफ़ की थी। अब वो इस वफ़द को लीड कर रहे हैं, पार्टी में इख्तलाफात है। दूसरी तरफ हम बिलावल भुट्टो की अगर बात करें, हमने ये देखा कि गो के जरदारी साहब उन्हें कहते हैं कि पोलिटिकली इमेच्योर हैं, लेकिन हमने तो हमेशा देखा चाहे वो असम्बली का फ्लोर हो, चाहे वो कोई इंटरव्यू हो, चाहे किसी दूसरे मुल्क में जाके कोई बात करना हो, व्हेनेवर ही स्पीक्स सो वेल और उसकी सेंस होती है। तो आप ये डिफरेंस किस तरह से रीड करेंगे? असल इशू ये है, इसको कहते हैं पाकिस्तान की मोहब्बत जो पाकिस्तानियों के दिल में है। अब आप पूछेंगे कि ये मैं कैसे ये बात कर रहा हूँ। आप देखें कि भारत के अंदर उनके अपोजिशन के लोग अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ किस तरह बरसरे पैकार हैं। आप इस पूरे अरसे में, ये जो जंग का अरसा है, पाकिस्तान के किसी एक शख्स ने भी, देखिए अपोजिशन यहाँ पर भी है। आज अलीमा खान ने जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फील्ड मार्शल बनने की तारीफ़ की और उन्हें मुबारकबाद दी है, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासत की हद तक तो हैं, लेकिन मुल्क और कौम की खातर इस्टेब्लिशमेंट और तमाम सियासतदान एक पेज पे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है अपने मुल्क के लिए, वो हर स्टेज पे बहुत कामयाब रही है। और यही ख़तरा हर वक्त तो होता है भारत को। इस वक्त जो भारत के अंदर तूफान बचा हुआ है, ना तो उनकी सफारतकारी कामयाब हो रही है। अच्छा, उनको एक और बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो वो पहलगाम का वाक़या सच साबित नहीं कर सके, ऊपर से उनको जंग का हारने का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान के हाथों उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ। अब भारतीय फौज बार बार अपनी भारतीय कौम बार बार अपनी हुकूमत से ये सवाल कर रही है कि ना तो वो वाकया प्रूफ हुआ, ऊपर से अपने मुल्क का नुकसान भी कर लिया। अब ये सफारतकारी करके क्या साबित करेगा भारत जाके? क्या लोगों को, दुनिया को क्या बताएगा? जो उसने हारना था वो हार चुका, पाकिस्तान ने जो जंग जीतनी थी वो जीत चुका। अब भारत कुछ भी नहीं कर सकता पाकिस्तान के बारे में। ऐसी सफारती कोशिशें करनी ठीक है, पाकिस्तान को अपनी सच्चाई साबित करना जरूरी है और हर फोरम पे जाके, हर मुल्क में जाकर बताएं कि भारत ने कितनी बड़ी ज्यादती की है पाकिस्तान के साथ इस तरह के जाली वाकयात करके। और भारत का माजी गवाह है कि उसने हमेशा इस तरह के वाकयात करके पाकिस्तान को इल्जाम लगाए। हमने देखा कि सार साहब पहलगाम वाकये के बाद भी भारत ने सिफारतकारी करने की कोशिश की और डेलीगेशंस बुलाए, उनको बताया कि ये हुआ है, पाकिस्तान ने किया और उन्होंने भी कहा कि सबूत नहीं है इनके पास। फिर हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के बाद भी अब भारत सिफारतकारी की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया जिसने भारत का चेहरा देख लिया है और जंग के दौरान भी हमने देखा कि इसराइल और अफगानिस्तान के अलावा कोई भी भारत के साथ नहीं था अपेरेंटली। अब सिफारतकारी की ये जो कोशिश है, किस हद तक भारत इसमें कामयाब हो सकता है उस सूरत हाल में जबकि दुनिया ने भारत का चेहरा देख लिया है? देखिए, अभी जो बात कर रहे थे कि इंडिया में एक तूफान मचा हुआ है और वो इस केस के ऊपर हर बंदा बोल रहा है, लेकिन वहाँ किसी पे अभी तक मेरा ख्याल है गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं लगा। यानी इख्तलाफ राय की गुंजाइश तो हर जगह होनी चाहिए। वतन से मोहब्बत पे तो ना मुझे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है ना ये किसी और को है। हम इस धरती के रहने वाले इस वक्त मट्टी से मोहब्बत करते, लेकिन अब हमें, मेरा ख्याल है कि जोश के साथ होश में भी रहना चाहिए। फतह हमें मिल गई, वो पाक फौज ने ली, उन्होंने मैदानों में जाके इंडिया को हराया, लेकिन जो होते हैं डिप्लोमेटिक जंग वो कुछ डिफरेंट होती है। वो इस तरह नहीं होती कि हम अपने जोश और जज्बे से सारा कुछ जीत लें। आप अंदाज़ा करेंगे उन्होंने अपने जो वफद का सरबराह उसको बनाया जिसकी पार्टी उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ है, शशि थरूर को। 40 साल 50 साल का तजर्बा है इस शख्स को डिप्लोमेटिक मुहाज का।
66 ममालिक में ये शख्स सफारती खिदमात अंजाम दे चुका है, ऑक्सफोर्ड से PhD की हुई है। ये शख्स वो है जो जनरल सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बनते बनते रह गया और अंडर जनरल सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का रहा। इसके मुकाबले में हम किसको लेके जा रहे हैं? बिलावल भुट्टो को। अभी आदिल कह रहे थे कि उन्होंने बड़ी शानदार सिफारतकारी की थी। ये सिफारतकारी की थी कि पाकिस्तान उस दौर में आलमी तन्हाई का शिकार हो गया था। चीन भी हमसे नाराज़ था, हमसे ईरान भी नाराज़ था, हमसे अफगानिस्तान भी नाराज़ था। चलिए आदिल साहब, यही सवाल आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। आपको भी ऐसा लगता है कि बिलावल की जगह किसी और को, कोई ऐसा शख्स होना चाहिए था जिसके जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा हो और वो बेहतर सिफारतकारी कर सके? देखिए, जो सफारती तन्हाई की सार साहब बात कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूटी पीछे से चली आ रही थी ना। जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब 370 भारत ने ख़त्म किया था तो पाकिस्तान कोई सफारतकारी नहीं कर सका था, भारत को कोई टफ टाइम नहीं दे सका था। भारत ने बड़े आराम के साथ जो है वो 370 ख़त्म किया और उसको हड़प करने की कोशिश की। तो उस मौके पे जो सफारतकारी जो PTI हुकूमत को दिखानी चाहिए तो वो तो अभी नज़र ही नहीं आई। उसके बाद जो हालात थे, जाहिर सी बात है आप बिलावल की शख्सियत के ऊपर, बिलावल की एज के ऊपर तो आप जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, लेकिन एक चीज़ की कंटिन्यूटी होती है। यानी कि जो प्रोसेस जो है PDM की हुकूमत में शुरू हुआ सफारतकारी का, फिर उसके नताइज हमने मौजूदा हुकूमत के अंदर देखे कि बहुत सारे ममालिक जिनके साथ हमारे पहले अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, जिनके इख्तलाफात थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुए। तो इसमें आप देखते हैं कि किस तरह से मामला जो है वो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सामने जो है टेकअप करता है। एक चीज़ तो पाकिस्तान ने साबित कर दी है कि भारत जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, भारत ने जो इल्ज़ाम लगाए वो गलत इल्ज़ाम है। तो पाकिस्तान के पास तो बहुत अच्छा मौका है कि वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़े और बेहतर अंदाज में एस्टैब्लिश कर सके, क्योंकि जब क्लैरिटी होती है तो बाद में कन्विक्शन भी होती है। वागा साहब, ये कल भी प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये कुछ सवाल हैं, ये कुछ रिजर्वेशंस हैं कि जो वफ़द बनाया गया है उसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा हो? मैंने कल भी बताया था कि उसका जवाब जो है वफाकी वज़ीर कानून ने कहा जी कि ये तो अब हुकूमती वफ़द है। मेरा ख्याल है कि हुकूमती वफ़द नहीं होना चाहिए, ये पार्लिमानी वफ़द जाना चाहिए था और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसका हिस्सा बनाना चाहिए था। अब इस वफ़द से यूँ लगता है कि एक ख़ास पार्टियों के जो लोग हैं सिर्फ उन्हें ही बैरून मुल्क भेजा गया है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एफिलिएशन, एक अपना इम्पैक्ट होता है दूसरे ममालिक पर, और जब कोई वफ़द आपका दूसरे मुल्क में जाता है तो वो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो हुकूमत को रिप्रेजेंट ना करे, वो पूरे अवाम को, हुकूमत पाकिस्तान को भी करे, अपने तमाम निज़ाम को रिप्रेजेंट करे। जब वहाँ पे चंद गिने चुने लोग जाते हैं तो जाहिर है उसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती जो तमाम एक पार्टियों के सब लोग जब मिल के जाते हैं तो उसकी यकीनन वो ज़्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और लोगों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होती है और दूसरे ममालिक उसका ज़्यादा वजन लेते हैं और वो ये समझते कि ये पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ हुकूमत को नहीं कर रहे। देखिए, आपने सफारतकारी हुकूमत की नहीं करनी, आपने सफारतकारी मुल्क के लिए करनी है। बिल्कुल ऐसी है, और मुल्क के लिए जो आपसी इख्तिलाफात हैं उनको बालाए ताक रखते हुए तमाम जमातों के एक पेज पे आना चाहिए। और अगर एक सियासी वक्त बना था, सिफारती वक्त बना था, तो उसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी ज़रूरी थी। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो गज़ा की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गज़ा की सूरत हाल आप सबके सामने है। इसराइल ने बर्बरियत की इंतहा कर दी है और अब ज़मीनी ऑपरेशन का भी आगाज़ कर दिया है और कह दिया है फ़लस्तीनियों को कि इलाका खाली कर दें। कोई ऐसा इलाका है ही नहीं जहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो रहा, जहाँ पे वो बर्बरियत नहीं कर रहे, और फ़लस्तीनी आवाम मजबूर है और लाचार है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पर जाएँ, कहाँ पर अपने बच्चों को, कहाँ पर अपने माँ बाप को लेकर, कहाँ पर अपना आप छुपा सकें जहाँ पर इसराइली बर्बरियत ना हो। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मशरिक़ वस्ता के दौरों पर भी हैं और हमने देखा कि बड़ी अच्छी उनकी डील्स भी हुई हैं। फिर पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम भी मिलना चाहिए जो पाक भारत कशीदगी में उन्होंने किरदार अदा किया है। अब इसराइल को उन्होंने ये वार्न कर दिया है कि वो जंग बंदी करें, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो हिमायत है उसको हम रोक लेंगे। वागा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी इस टॉपिक का। ट्रंप ने क्या महसूस कर लिया है कि
اب یہاں پہ دال نہیں گلنے والی یا اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے اور اب وہ چاہ رہا ہے کہ یہ پذیرائی میری جاری رہے جنگ بندی کے حوالے سے. آخر ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل چہرہ ہے کیا اور وہ چاہ کیا رہا ہے؟ کیا وہ واقعی چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ جنگ بندی ہو؟ بڑی دیر کی مہرباں آتے بات یہ ہے کہ اب غزہ میں بچا ہی کیا ہے. پورا غزہ، پورا فلسطین تباہ و برباد ہو گیا، ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے جل گئے. وہ ویڈیوز دیکھی نہیں جا سکتی کسی انسان سے. بات یہ ہے کہ جب اب ٹرمپ نے یہ دیکھا ہے کہ پوری دنیا غزہ کے ساتھ ہے دلی طور پہ، کون سا دنیا کا وہ ملک ہے، یورپ کا، فرانس ہے، کینیڈا ہے، یو کے ہے، ہر ملک کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں. یعنی نان مسلم کنٹریز میں بھی یہ حالات ہو رہے ہیں. اب ظاہر ہے امریکہ کے ذہن میں اور ٹرمپ کے ذہن میں تو یہ باتیں بار بار آ رہی ہیں کہ ہم پوری دنیا کی مخالفت مول لے رہے ہیں بار بار اسرائیل کا ساتھ دے کے، اور یقینی طور پر ان کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ جو ہدف ہم نے حاصل کرنا تھا وہ تو ہم نے کر ہی لیا ہے، جو بربادی کرنی تھی وہ تو ہم نے کر ہی لی ہے. اب اگر ہم اپنا چہرہ بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیس سیونگ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح کے اعلانات شروع کر دیں کہ جی ہم یہ جنگ جو ہے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور میں اسرائیل کو کہوں گا کہ آپ یہ جنگ بندی کریں اور ورنہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اب اگر ساتھ نہیں دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جو انہوں نے ساتھ دینا تھا وہ دے دیا، جو بربادی ہونی تھی وہ تو ہو گئی. آپ دیکھیں وہاں بچا کیا ہے. کیا دوبارہ ریوائیول ہو سکتی ہے؟ اور ایک پوری قوم کو اس کے گھر سے نکال دینا، اس کے ملک سے نکالنا اور ان کو یہ کہنا کہ آپ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. بھائی دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ امریکہ آخر کار یہ سوچے گا کہ اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا، اس کے چہرے پہ بلیک سپاٹس لگیں گے اگر وہ اسی طرح. ٹھیک ہے اسرار صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب ٹرمپ جو ہے وہ فیس سیونگ کر رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ اب جب تمام تر دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے اور وہ فلسطین کے ساتھ ہے اور جو ہم نے کرنا تھا وہ بھی ہم نے کر لیا ہے، تو کیوں نہ یہ صحرا بھی اپنے سر ہی باندھ لیں؟ دیکھیں ہم ٹرمپ کے اوپر جو اتنا چڑھائی کر رہے ہیں، ہم ان مسلم حکمرانوں کو کیوں نہیں کر رہے جو جن کی بچیاں بال کھول کے ٹرمپ کا استقبال کر رہی ہیں؟ ایسے ہی ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے، جب غزہ کے اندر بچے بھوک سے مر رہے تھے تو یہ عرب ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا بکا کے بیٹھے ہوئے تھے. بالکل جب غزہ کے اندر بچیاں بے دوپٹوں کے بغیر علامہ کر رہی تھی تو یہ اپنی بچیوں کو دوپٹے اتار کے ٹرمپ کا استقبال کروا رہے تھے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو. میں تو پتہ نہیں آپ کی پالیسی اجازت دیتی ہے کہ نہیں، لیکن میں آنر کہتا ہوں ان لوگوں کے اوپر، انہیں ان بے شرموں کو نظر نہیں آ رہا کہ جس شخص جو ذمہ دار ہے غزہ کے اندر اس ساری تباہی کا، تم اس کے سامنے ایسے لیٹ گئے ہو تم. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے بہت اچھا سوچے، اور جس قوم کے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور اس قوم کے حکمران ٹرمپ کے تلوے چاٹ رہے ہیں، وہاں پہ پھر یہ نہیں ہوگا تو بالکل آپ اسرار صاحب درست کہہ رہے ہیں. ٹائم کی قلت ہے اور عادل صاحب آپ کا پوائنٹ لینا چاہوں گی، شارٹ پوائنٹ دیجیے گا مجھے اپنا. بتائیے گا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ دورے پہ تھا اسرائیلی بربریت میں بے انتہا اضافہ ہو گیا تھا. ابھی بھی اگر بات کی ہے تو ٹرمپ نے کی ہے، مسلم ممالک کبھی بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مطلب ان میں انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. دیکھیں جو ریئیکشن آنا چاہیے تھا وہ تو نہیں آیا، لیکن ابھی جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک تو برطانیہ نے اسرائیلی سفیر کو طلب کیا ہے اور ان سے تجارتی تعلقات جو ہے معطل کر دیے ہیں، اور فرانس اور کینیڈا نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. تو ایک پریشر اب بلڈ شروع ہوا. جو عرب ملک ہیں، قطر ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ہے، وہ ان کے پاس ایک بہترین موقع تھا کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے جو ہے وہاں پہ غزہ میں جنگ بندی بھی کروا سکتے تھے. کوئی جو دو ریاستی حل ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اور ابھی جو دباؤ بھی کریٹ کیا جا رہا ہے یہ یورپی ممالک کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جبکہ مسلم ممالک خاموش تباہی بنے ہوئے ہیں. یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے، یہ فلسطین دیکھ رہا ہے، اور فلسطین اس کا گلہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مر رہے، ہم نہیں ہارے، بلکہ یہ مسلم امہ ہار گئی ہے. ناظرین پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.